Tara, laro tayo guys. Kidlat Run Mobile. Dalhin sa MP. Paring punk. Basta yung campus. Nagana lahat yan. Inventory. Boom. Gusto nyo mag AFK farming, dito lang yan sa F5. Pakita ko sa inyo. Click nyo lang tong cursor, click nyo F5, tapos pwede nyo gamitin tong pad sa settings. Pwede kayo mag auto fate box, auto pet food, auto buff, pwede yung mag home, pwede mag empty, run trip nyo. So ito, pwede yun yan. Auto-pots din dyan. Gusto nyo ng help, pag guide, dito lang yan sa sa H. Ayan. Move natin. Hindi pa lang move. Pwede mo move yan pag tinap mode nyo. Ayan. Nakikita nyo yan dito sa taas. Natin sa combat mode, bang lang yan, bawal ka gumamit ng mouse pad, bawal ka din pumindot sa kailangan cursor mode, pwede ring escape. Ayan. Maglalaban ka na, automatic na attack combat mode mo, auto attack, skills. Sarap, di ba? Magana rin niya F1, F2. Matik na yun. F3, F4. Natin sa int. Para to sa mga walang PC, tapos may tablet, yun na lang kayo. Android pa lang, wala bang pang iOS. Yan. Naglalag. CD. Lapitan nyo lang may range yun. Yun lang guys. Sana'y magustuhan nyo to. Kasi ito bago to, itong nasa gilid. Every week yan top players, bali yung nasa top 1. Ito ko sa inyo. Ingay.